So guys, nakakita na tas steamer kani kuan, medyo barato mga 3,000 kapin peso, kani 4,000 kapin peso, kani 9,000 pero arang bugatan kani unta na akong ganahan 3,000 watts ni siya kaso lang dili mapilo kani mapilo siya. Mapilo. Kani na lang tingali no. Ambot lang gaan ni siya kay compare ani. Kani medyo murag bugat sa Ginoo ko madugangan na pud atong bagahe pila man na siya ka hinaot di mo abot og 1 ka kilo 24 gram tinuod ba na 11 gram ba na 20 gram okay kanina lang kay murag mapila so Var det Ruby? 878 kronor där. Ja, tack. Så. Skulle bara pinkoden också. Aha, ska det också det? Quickast det är Braila. Ja, du får på mejlen. Okej. Ja, ja. Jättebra. Tack så mycket. Tack. Hej då.